Zefzafi. He's the leader of protests that have been taking place in the northern town of Al Hoceima. Nasser Zefzafi had been organising months of protests against corruption and unemployment. Al Hoceima. Dan de protesten in het Rifgebied in het noorden van Marokko. The degree of solidarity, nationally and internationally, is a living proof that our demands are lawful. Some of our rights are guaranteed in the man-made laws and cherished in the divine ones. Of Nasser Zefzafi and dozens of his fellow activists, Zefzafi was taken into custody in de Rif, waar de bevolking strijdt voor basisrechten. The Rif region in the north of Morocco. Nasser Zefzafi. Todos somos Zefzafi es el grito que ha unido a miles de personas en ciudades como Rabat, Casablanca o Tánger. Leader du mouvement Nasser Zefzafi At France 24, France 24, this is Nasser Zefzafi. Nada a los demás, nada. Solamente a los soldados. ¿Qué vamos a hacer con los soldados aquí? Que se vayan. Concernant nos droits, on a demandé des facultés, des hôpitaux et surtout pour le cancer, parce que c'est ici dans la région du Rif et d'Al Hoceima qu'il y a le plus de cancers. Ils exigent la libération du leader de ce mouvement de contestation, Nasser Zefzafi, que l'on voit sur ces images. Un large mouvement de protestation naît contre le chômage, la pauvreté, la répression, la corruption. Les manifestations se multiplient. The streets of Al Hoceima turned into a battlefield as demonstrators were confronted by the security forces. The scene this weekend is reminiscent of the start of the Arab Spring. Entretient des relations houleuses avec le pouvoir central, d'où aujourd'hui une certaine tension qui règne dans le nord-est du Maroc. Nasser Zefzafi, 39 ans et sans emploi. En quelques mois, il est devenu un leader, celui du mouvement Irak Shaabi. Au cours de cette interview donnée le 29 avril dernier, il en détaillait les contours. Nous ne sommes pas des séparatistes et l'État le sait très bien. Il essaye de divertir l'opinion en disant que nous sommes des séparatistes alors que tout cela se résume à des revendications sociales, économiques. Pour la stabilité du pays dans son ensemble, je pense que l'approche répressive a un effet inverse, car elle mène à l'accumulation de la tension et à la colère, ce qui conduira à des résultats que nous ne voulons pas ni pour le pays, ni pour la région. الناشط السياسي ناصر الزفزافي الذي يقود حملة احتجاجات ضد الفساد وانتهاكات المسؤولين في مدينة الحسيمة شمالي المغرب. درسوني حوايجي، سرقوني الذهب ديالي، ما خلاو فيا والو، داري كلشي مهرسة، الباب مهرسة، الفرش ديالي مهرس. اطلق سراح المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي. طالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين والتضامن مع ساكنة الريف. Nasser Zefzafi, le leader de la contestation populaire. ناصر الزفزافي الذي بات بحسب هؤلاء زعيم حراك الريف المغربي. نشطاء الحراك وكل المعتقلين السياسيين في مختلف ربوع البلاد. ودان المكتب ما وصفه بأسلوب البلطجة والاعتداء الهمجي وبالتواطؤ المفضوح للسلطات الأمنية، مشددا على أنه من مسؤولية الدولة ضمان قدسية المساجد وعدم الزج بها أو توظيفها في أزقة السياسة الضيقة. واحد اللي كنشدونا المغربيه اللي حنايا كنا ناصر وكنا جلول وكنا معتقلين سياسيين وحنايا ديما سلميين. المطالب المشروعة لأهالي مدينة الحسيمة شمال شرقي البلاد، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالوفاء الحكومة بوعودها في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي الحسيمة التي تناضل ضد ما تعتبره تهميشا كبيرا للمنطقة هناك. ناصر زفزافي زعيم الحراك الشعبية. الناشط البارز ناصر الزفزافي أنه لا تهيبنا حافل الدولة الدكتاتورية وأجهزة قمعية. أنه قال أيضا أن عندنا مستشفيات أشبه بالاستيبل. فإن اعتقلت فقد انتصرت على الدولة المخزنية وانتصرت على الطغاة والفاسدين. أشو يحفظ الله تعالى.